आमकर समय अल्प अति अल्प समय मध्य आम प्रभुंकर वाक्य बुझा दयाकोरी मो सहित खोलिबे जिसाय तार 38 पर्व तार 5 एवं 6 पद को आम अध्ययन करबा। जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक तार 38 पर्व तार 5 एवं 6 पद से स्थान लिखा जाए, तुम्बे जाई हिजकिया को कह सदाप्रभु पूर्व पुरुष दाऊदंकर परमेश्वर एही कथा कहंती, आम्भे तुमर प्रार्थना सुनिअछु, तुमर लोतक देखिअछु। देख आम्भे तुमर आयु 15 वर्ष वृद्धि करिबा, पुणी आम्भे तुम्भकु ओ एही नगर को असुरिय राजा हस्तरु रक्षा करिबा ओ आम्भे एही नगरर सपक्ष हेबा। प्रभु ए पठित वाक्य रे हमर श्रवण रे हम समस्त को प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करतु। राजा हिजकियाଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ହିଜକିୟା ରାଜା ଯେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଜିହୁଦା ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟିଏ ପରି ଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଲଙ୍କ ପରେ ଦାଉଦ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ସଲୋମନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଜିହୁଦାର ରାଜା ହେଇଗଲେ ଅଲଗା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ଆମେ ବାଇବଲର ମଝି ଅଂଶରେ ରହି ଯାଇଥାଉ, ଟିକେ ତାର ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଦରକାର। ପଛପଟେ ହିଁ ତାର ସବୁ ବାୟୋଡାଟା ରହିଅଛି, ରାଜା ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ରାଜା କି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା এই ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। ତେବେ ଏହି ହିଜକିୟା ରାଜା ଯିଏ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାତ ବାପା ସେ ପରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ହିଜକିୟା ରାଜା ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୃଥକୀକୃତ ରାଜା ହେଲେ, ଉତ୍ତମ ରାଜା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଏବଂ ହିଜକିୟା ଯିଏ କି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଯୋଉଠି କି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବିଷୟ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେଇ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ବା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ରାଜା ଭାବରେ, ତେଣୁ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଶାରୀରିକ ପୀଡା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 38 ପର୍ବର 1 ପଦକୁ ଦେଖିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଉଅଛି, ସେ ସମୟରେ ହିଜକିୟାର ସାଂଘାତିକ ପୀଡା ହୋଇଥିଲା। ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସିଥିଲା, ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା, ରୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଟାଣି ନଉଥିଲା। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଯାଉଅଛି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଯିଏ କି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ମୋର ଟପିକ ସିଆଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନୁହଁ, ସମାଜର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ।
ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ଆଉ ଯାହା ଈଶ୍ୱର କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ମନଗଢା କଥା କହୁନଥିଲେ, ବା ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଦୃତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ କହୁନଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାଇକି ଭାଇ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମରିବ କହିବାଟା କେତେ ସହଜ ବିଷୟ। ଆପଣ ସପୋଜ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଏବେ ମରିଯିବ। ହୁଏତ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ନ ବାଡେଇକି ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ପିଟି ପକେଇବେ। ଘର ଲୋକ ଭଲ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ଜାଣିଲ ନାଇଁକି, ଏଇ କଥା ହୁଏତ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିସାୟ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଥନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ନାଥନ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ବତ୍ସେବା ଠାରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ହିତୀୟ ଉରିୟାକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବି ପଠାଉଛନ୍ତି ନାଥନକୁ, ଯାଇକି ଦାଉଦକୁ କୁହ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନାଥନ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ହେତୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବିରକ୍ତ କରିଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ତୁମେ କରିଅଛ, ତୁମେ ପାପ କରିଅଛ, ଭୁଲ କରିଅଛ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ କି ନିନିବି ନଗର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଜିନୁଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 40 ଦିନ ଗଲେ ତୁମ ମାନେ ସବୁ ମରିବ। ଏଇ ୱାର୍ଡଟା, ମରିବା ଶବ୍ଦଟା ବଡ କଷ୍ଟଦାୟକ, ବଡ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଟା ପୁଣି କହିଲା ଭଳିଆ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳି କଥା। ଏତ ପୀଡାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଯାଇକି ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନିନିବି ନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆଉ ରାଜା ମାନେ ହିଁ ବଦଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନା ହଉଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ରାଜା ନହୁ, ଆମେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କିଛି କୁହାଯାଏ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ, ସମାଜ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ବା ଏଇ ସୁଧାର ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ବାକ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ହିଜକିୟଙ୍କୁ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଫେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଜିର ପ୍ରଫେଟ୍ସ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ପ୍ରଫେଟ୍ସ ରେ କଣ ଥାଏ ବାକ୍ୟ? ଓ ତୁମର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମର ଘର ଉପରେ ଘର ଗୋଟେ ହବାକୁ ଯାଉଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡି, ଧଳା ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି ବା କଳା ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ କଣ ଯାକ ରହିଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରଫେସି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଝିଅଟେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଅଛ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଫେସି ଗୁଡାକ ନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସି ଥିଲା ସୁଧାରିବା, କରେକ୍ସନ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ହିଜକିୟକୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ମରିବ। ଆଗ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ, ନିଜ ଗୃହକୁ ସଜାଡ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ମୁଁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାର ଆସିପାରିନଥାଏ। ମୁଁ ହୁଏତ ସମାଜକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ,
मो परिवार प्रभु को पाखक आसी पारि नथांती मु हे तो गोटे सुंदर गीत गायक हे पारे किंतु मोर परिवार गीत द्वारा परिवर्तन हे पारती नाही मु हे तो गोटे भल वाक्य प्रचारक हे पारे किंतु मोर परिवार रे सुधार न थाए सेति पई मु जदि प्रभुंकर सेवा करूअछि जदि मु प्रभुंक पई बाहरु अछि मो परिवार भी मो पछरे रहिबा दरकार कारण ईश्वर प्रथमे परिवार देले जोटा कि प्रेरित पुस्तक रे लिखा जाउछि तुमे माने शक्ति प्राप्त हेले प्रथमे जेरूसालेम रे फर्स्ट जेरूसालेम तापरे यहूदा प्रदेश तापरे समीरण तापरे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत माने कहबाकू गले यीशुंकर से दिन शिक्षा थिला पवित्र आत्मा ए विषय समान को कहतिले तुमे गछर मूल आडू चढ़ी चढ़ी जाओ तुमे सीधा सड़क डाल को जाओ नहीं गछर मूल देई गंडी देई शाखा देई तापरे प्रशाखारे पहुंच अर्थात जेरूसालेम होछि निजर परिवार एवं परे होछि निजर समाज तापरे आपणकर पड़ोसी आपणकर अंचल बा जो अंचल रे केही पहुंची पारु नाहंती एवं शेषरे आपण पृथ्वीर प्रांत को जाउछंती विभिन्न स्थान को जाउछंती विभिन्न भाषा लोक मानक पाखु जाउछंती एपटे मोर परिवार प्रभु को पाखरे नथिबे मु किंतु जाई कि अनेक लोकन को छिडा करूथिबी मु अनेकन को सुसमाचार दउथिबी सेति पई मु कुहे मोर कथाटा सदा बेले गोटिए थाए हमर उच्चारण आ आचरण दीटा को समान होबा अछि जदि मु कहूची करिबा पई मु भी करिबा दरकार जदि मु प्रभु को पई बाहरुची मो परिवार भी प्रभु को पई आसीबा दरकार हुए तो जो माने विजातीय परिवार रो आसु अछंती जो माने नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड रो आसु अछंती से मानक पई टिके भिन्नता रहि पारे कारण से माने बहुत कष्टकर परिस्थिति रे आसी थांती सेही क्षेत्र रे हमें कहि परिबा नै जे भाई तुमे आसीछ तुमर परिवार भी आसु बोली सेति पई हमें प्रार्थना करिबा किंतु एटलीस्ट जो माने हमने ख्रीष्टीय परिवार भितरे अछु ख्रीष्टीय रीति नीति भितरे हमने जीवन यापन करूछु आम जीवन रे प्रथमे श्रृंखला रहिबा दरकार मु जेपरि प्रार्थना रे जीवन काटुछि मो परिवार मु जेपरि आराधना रे जीवन काटुछि मो परिवार मु जेपरि वाक्य आलोचना रे जीवन काटु मो परिवार मध्य रहिबा एडी हिजकिय हुए तो अनेक कार्य करिसंती किंतु परवर्ती समय रे ताकर शरीर जेतले पीड़ा आसुछि प्रभु ताक दासु को पठै कहउचंती जे तुमे जदि निजर गृह को सजाड़बनी आज जदि तुम्हें करेक्शन करिबो नाही ताहाले प्रभु मध्य तुमको एक्सेप्टेशन करिवे नाही कैंसिल कर देबे सेति पई करेक्शन कले प्रभु मध्य एक्सेप्ट करिवे तेनो अल्प केतटी विषय कहिबी जहा कि प्रभु आज आपण को मते कहिबा पई चाहंती हिजकियंकर जीवन रे प्रभु गोटे समय आनिले से समय कौन से प्रार्थना रे आउ थरे लागि रहिले दुई पद लेखा जो एथिरे हिजकिय कांथ आडे मुख फेराई सदा प्रभु को निकट रे प्रार्थना करी कहिला हे सदा प्रभु मो विनय करूअछि मो किपरि सत्यता रे ओ सिद्ध अंतकरण रे तुम सन्मुख रे गमनागमन करिअछि ओ तुम दृष्टि रे उत्तम कर्म करिअछि एहा बे स्मरण कर आ हिजकिय अतिशय रोदन कला अतिशय से क्रंदन करबा लागिला ईश्वर को छामुरे से परमेश्वर को छामुरे तेणु प्रथम विषय होछि टर्निंग टू गॉड इन टाइम ऑफ ट्रबल टर्निंग टू गॉड इन टाइम ऑफ ट्रबल अर्थात समस्या समय ईश्वर निकट को से फेरी आसुछन समस्या समय से समाधानकारी मानक पाखु जाऊ नाहंती समस्या समय से जो माने समान पात्र मंत्री पाखु जाऊ नाहंती जो माने ताकु शासन क्षेत्र रे सहायता करे सेमानक पाखु जाऊ नाहंती किंतु ईश्वर निकट को फेरी आसुछन हालेलुया एटा प्रत्येकंकर जीवन रे मध्य रहिबा दरकार जेतबेले से एक कठिन परिस्थिति को सामना करूछंती से कठिन परिस्थिति कोन हुए तो ताको जीवन रे
गोटे समस्या आसीची एई समस्या एवं अतीत को मध्य से मन पकाउछंती अतीत रे जतबेले ताको जीवन में समस्या आसीची जतबेले से असुरीय राजा ताको निकट को आसुचंती ताको आक्रमण करिबा पाई सत्य पठाउछंती संवाददायी को पठाउछंती से प्रकार समय हिजक्य जाउछंती परमेश्वर को पचारिबा पाई प्रभु मु कण जीवी से असुरीय मन को आघात करिबा पाई मु कण ताको सहित युद्ध करिबी ना समझौता करदेवी संधि करदेवी प्रभु क्वेश्चन नहीं जाएगी ता सहित युद्ध कर रेडी हो प्रस्तुत हो आपण एवं मु जेतेबेले कठिन परिस्थिति रे यात्रा करू आमे काहा को लडू से समय आमर विशेष करी अधिकांश परिवार रे आमे प्रभुंकर सेवक मानन को पचारि न थाउ निजे तो प्रार्थना करि न थाउ प्रथम भूल द्वितीय भूल एटलिस्ट प्रभुंकर दास जो बालक बा जो प्रचारक द्वारा आम माने लीड हे जाउछु बा आम परिवार को से नियमित आसंती आमर जत्न नियंती बा आमर तत्व नियंती तांको आमे केबे पचारि न थाउ आमे काहा को पचारि तो आज काली सबटु बढ़िया हला हां आमे कोन करूछु समाज रे पचारुछु जो माने हाथ देखंती से मान को पचारुछु जो माने शुभाशुभवादी से मान को पचारुछु आउ आमने अन्य मान को पचारुछु विशेष करी आमने वर्तमान रो प्रोफेसी समय रे आमने जेत जाउछु जोठी प्रोफेसी होउची सेठी के आमे चले जाउछु आ पचारुछु आ से जहां हमको कहले सेथिरे आमे खुशी हे जाउछु ओके प्रिय माने परमेश्वर निकटरे हिजक्य से दिन कांथ आड़े मुह कले एपरी से गोटे रोगरे पड़िछंती जो रोगरे की से हे तो पिठी सड़क करि पारु ना किंतु से कांथ आड़े मुह करथिबा समय से कांदुचंती ईश्वर को चरण तले कांदुचंती निवेदन करूचंती अनुताप करूचंती एवं पूर्व दिन रे किपरि से प्रभु को पाखरे निज को समर्पण करदेले ताको से स्मरण करूचंती ईश्वर कर प्रशंसा करूछ सेति पई समस्या समय रे ईश्वर को निकट को फेरिबा जेतबेले समस्या आसे सेही समय रे हम माने पैनिक हबानी हिजके से दिन पैनिक हेलेनी विव्रत ही पड़िलेनी इतस्तत ही पड़िलेनी कौन करिबी कौन नहीं कौन हबो केमन नहीं व्यस्तता नहीं बरंच प्रभु को पाखरे आंठी पड़िले प्रभु तुम्हें अच्छा तुम्हें मते समाधान करो एवं द्वितीय विषय हला प्रेजिंग गॉड बिफोर प्रेजेंटिंग नीड्स प्रेजिंग गॉड बिफोर प्रेजेंटिंग नीड्स निजर आवश्यकता को जणेवा पूर्वरु ईश्वर प्रशंसा करूछन से जानुचंती मोर आवश्यकता अछि मोर सुस्थतार आवश्यकता अछि मोर विजयर आवश्यकता अछि किंतु से समय से हिजकियो निजर आवश्यकता को न जानी प्रभुंकर धन्यवाद करूछंती केते जणा माने जेतेबेले दुखर परिस्थिति आसे प्रेज द लॉर्ड बोली कहिताउ आमे हुए तो सुस्थ हो गला परे ओ आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रभु धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद लाख लाख धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद बोली आमे कहि आज्ञा केते जणा माने पीड़ा जेतेबेले आसे शरीर रे कष्ट आसे जेतेबेले हम परिवार रे दुख घटे जेतेबेले हम परिवार रे समस्या आसे केते जणा माने कहिछु हो प्रभु समस्या देला सेति पे बहुत धन्यवाद नहीं आपन से कहानी मन अछि समय टिके अधिक हे जाउ तथापि कहि दउ जड़े राजा एवं मंत्री आ से राजा एवं मंत्री भितर थिला से मंत्री सब कथारे कहती ईश्वर जहा करती भल पाई करती ईश्वर जहा करती भल पाई करती ईश्वर मंगलमय ईश्वर जहा करती भल पाई करती प्रति कथारे जोटा हेले भी माने भल हेले भी से कहिबे मंद हेले भी कहिबे थरे एमती कहू कहू का राजांकर हाथ कटि जाइछि आंगुली कटि जाइछि आउ मंत्री थाई कि कहिले ओहो प्रभु जहा कले मंगल पाई कले प्रभु को नाम धन्य हो राजा रागी गले मोर आंगुठी कटि जाइछि तुमे कहछ ईश्वर जहा कले मंगल पाई कले अरे किए अछ याकु नै कि बंदिशाला रे पकाओ
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଶିକାର ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକାରରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ କଣ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି, ଜେଲରେ ପଡିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ବୋଲି କହିକି ରାଜା ଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ବାଟ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁ କରୁ ଆଉ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଏକୁଟିଆ, ବାକି ସମସ୍ତେ ରାଜାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ରାଜା ଶିକାର ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁକା କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ, ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ କରି ରାଜାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ବି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଧରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲିଡର, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଆମେ ବଢିଆ ବଳିତେ ପାଇଯାଇଛ, ହାଟ୍ଟା କଟ୍ଟା ପୁରା ଏକଦମ ତାଗଡା ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ବି ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବଢିଆ ଅଛି, କାଲିକି ଆକୁ ବଳିଦବା। ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡି ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଏ, ରାଜାଙ୍କର ହାତକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ହାତ ଦିଟାକୁ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ହାତକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ହାତରେ ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେଠୁ ସେମାନେ ପାଟି କଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଲିଡର ଜଣକ ପାଟି କଲେ, ଇଏ ହେଇପାରିବନି। ରାଜା ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ ସରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ହୁଏତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ କହିଲେ ଯୋଉ ସରିଗଲା, ବେକ ଏବେ କଟା ହବ। ଆଉ ଏପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ମନେ ମନେ କଣ କଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ସକାଶୁ ସେ କହିଲେ, ନା ଇଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ଦେବତା ଖୁସି ହେବେନି, ତେଣୁ ୟାକୁ ବଳି ଦିଆଯିବନି, ୟାକୁ ଫିଟେଇ ଦିଅ, ବାହାର କରିଦିଅ, ଇଏ ରିଜେକ୍ଟ। ରାଜା ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଜୀବନ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆସିକି ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଆଗ ମୁକୁଳାଅ, କାରଣ ତା ସକାଶୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। କାରଣ ମୋ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନଥିଲେ ଆଜି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳିକି ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, କଣ ପାଇଁ ତୁମେ କହିଲ କୁହ, ମୋର ହାତ କଟିବା ସକାଶେ ତ କହିଥିଲ, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଗଲ କାହିଁକି, କହିଲ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ନା ମହାରାଜ, ଈଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଯେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ସକାଶୁ ମତେ ବି ଧରିକି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ନ ଦେଇ ଯେହେତୁ ମୋର ହାତ ବରାବର ଅଛି, ମତେ ବଳି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ସମୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସବୁ ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଜକିୟ ନିଜକୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶେଷରେ 2-3ଟି ବିଷୟ କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କ୍ଲିୟରଲି ଆର୍ଟିକୁଲେଟିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। କଣ କରିବି, କିପରି ମୁଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହାବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସେ ସନହାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ନିଜକୁ
विचलित करूना प्रभु हस्त रखुअछंती आपण जीवन में मो जीवन में जेतबेले से प्रकार समस्या आसे आमे प्रभु पाख को आसुचु कि चतुर्थ विषय एक्नॉलेजिंग गॉड्स ग्लोरी एंड पर्पस ईश्वर उद्देश्य को और महिमा को बुझेबा को चेष्टा करूछंती काहेकि ए समय गुड़ाक घटू अच्छी हिजकिय से समय प्रार्थना करुछंती निजर समस्या प्रार्थना करुछंती निजर समस्या जे केवल बाहरिबे ता नुह ईश्वर प्रशंसा करछंती से परिस्थिति सकाशु प्रशंसा करुछंती स्थिति मध्य ईश्वर प्रशंसा करुछंती एवं ईश्वर शक्ति को ईश्वर सामर्थ्य ईश्वर विश्वास आज आपण बंधु कष्टकर जेबेठार वाक्य शुणिलु आम आम परिवार गोटे गोटे सुना क्लांत करुचु आमे चरण को आसुचु किंतु होउछि टिके पड़िबा करिदबा ई प्रकार मनोभाव नहीं क्या किंतु केवल कहवा गले छत फुटिला भली जूम गुगल मीट गुड़िक बाहरी भिन्न समय तो आमको जागृत करने आमको प्रस्तुत करने प्रति प्लाटफर्म उद्देश्य आम प्रस्तुत करने प्रभु राज्य प्रस्तुत करने प्रभु सेवा कार्य प्रस्तुत करने प्रभुकर दास माने अक्लांत परिश्रम करी प्रभुकर दासीमांत परिश्रम करी से जीवन वाक्य नहीं क्या आसुछंती किंतु आमे जोठी अच्छे से बस रे प्रवेश कले बस कंडक्टर कुए भाई पछकु चलो आ टिके पछकु चलो जेते लोक सेई बाट पाखरे था देशर सरकार कोन कहउछंती आपण माने आगु को बढ़ी चलो किंतु आमे जोठी अच्छे सेई अच्छे ना बस कंडक्टर कथा सुनी कि पछकु जाउछु ना सरकार कर कथा सुनी कि आगु को जाउछु आमे जोठी अच्छे सेई अच्छे जेई सहितबो जे ताकू उठेबो कि आमे सब सेई कंसारी घर पारापरी अनेक जण जो माने कि आम माने शुणुचु वाक्य शुणुचु किंतु ताहा आमनकर अस्थि मज्जा को परिभेद करि पारुनी ओके अस्थि मज्जा को परिभेद करि पारुनी सेति पय श्रुति मधुर कथा गुडी को हमको भलो लागे हमको समालोचना वाक्य गुडी को अनुजोग वाक्य गुडी को भलो लागि पारेनी समस्या मंडली रे आज समस्या सेई गुडी को विशेष बहुत मंडली रे म देखि आसुची समालोचना वाक्य अनुजोग वाक्य प्रचार हेई पारुनी बालक माने कंप्रोमाइज करिकि वाक्य दउछंती जदि से माने समालोचना वाक्य देबे अनुजोग वाक्य देबे नेक्स्ट टाइम को कमिटी तांको कहि दबो थ्रेटनिंग दे दबो वार्निंग दे दबो आगे आपण टिके चेंज करंतो आ जदि सेतुरु से व्यतिक्रम हेले तो भाई बेडिंग बिस्तरा बांधो निज घर को जाओ आउ से पूर्व कालर प्रचार नहीं पूर्व कालर प्रोफेसी आउ नहीं आजिर प्रोफेसी कौन लोकन को संतुष्ट करिबा पाई ईश्वर को नहीं और सेति पाई सेई जगह को बेसी लोक जानती आज चर्च मत खाली पड़ी जाउछि चर्च रे पास्टर वर्तमान गोटे नाम मात्र पास्टर को एते वैल्यू नहीं पास्टर कौन से कौन जानि चंती जोटी प्रोफेसी होछि ओ सेति बहुत बड़ दास आगे ईश्वर को राज्य रे के बड़ न समस्त क्षुद्र ही क्षुद्र इक्वाल समस्ते आपण जने सरकारी कर्मचारी है कि जो प्रभु पाखरे जेति की लेवल मो मध पास्टर है कि सेति की लेवल जने बिशप मॉडरेटर है कि मध सेई गोटी प्रभु को राज्य रे आमे समस्त दास एवं दासी हमर डेजिग्नेशन कोन आमे प्रभु को दास एवं दासी तेनो हम माने प्रभु को से महिमा को प्रशंसा को गौरव को मने पकेबा
पंचम विषय होची एक्टिंग इन फेथ। एक्टिंग इन फेथ विश्वास रे वृद्धि पाइले, विश्वास रे बढ़िबा। आपण जेतेबेले सेही प्रकार एक परिस्थिति दे जाउछंती, हिजकिया राजा जेतेबेले प्रभुଙ୍କ पाखरे निजको रखुअछंती, होय तो समस्या समय रे से भांगी पडु नाहंती, निराश हो नाहंती, परंच विश्वास रे वृद्धि पाउछंती। तांकर से परिस्थिति से दिन बड़ जटिल थिला, किंतु सेही प्रकार समय रे ईश्वरଙ୍କ उपरे से भरोसा कले। ईश्वर मध्य ईश्वर जे तांकर एई कठिन परिस्थिति रु तांको तांकर प्रार्थना रे मनोयोग करिवे एवं तांको बाहर करि आनिबे, तांकर लोक भाबरे तांको छिडा करिवे, एई विश्वास तांको ठारे वृद्धि पाइला। मो प्रार्थना करिछि प्रभु निश्चय मोर दुख रे सहायक हेबे। प्रिय माने आपनको तो आपणकर कुटुंबीय लोक माने पासरी जाई पारंती, आपनको आपणकर परिवार लोक माने हुए तो पासरी जाई पारंती। आईब होचंते तार ज्वलंत उदाहरण। आईबकर कठिन परिस्थिति रे आईबकर घर लोक आ पाखरे नथिले, तांको आत्मीय माने तांको पाखरे नथिले, दुखर समय के तांको पाखको आसी नाहंती, केवल 3 जण बंधु आसीतिले, से 3 जण बंधु भी कटा घारे चून लगेबा पाई। निश्चय तमे किछि ना किछि भूल करिछ, नले एम्ति काहे के होछ। आज भी एटा गोटे कॉमन हे गलानी, केते लोक प्रार्थना करिबारा, प्रभु निश्चय किछि दोष करिथिबे, कारण तुमे जाहा को प्रेम करथा ताकू शासन करिथाओ। एटा मुखस्थ प्रार्थना के जण कले। अरे कोन परिस्थिति अछि से लोक पाप करिबा सक से दंड पाउचे ता नुह। प्रभु बेले सिद्ध करिबा पाई मध्य समस्या दियंती, अनुमति दियंती। प्रभु तो दियंती नहीं, प्रभु काहाकू दंड दियंती नहीं हैला। समस्या आसे शैतान अनुमति मागिते आ से अनुमति मिली थाए। तेणु आपण एनालिसिस करिबा कथा जे मो परिवार मोर व्यक्तिगत समस्या सकाशु कि मो परिवार समस्या सकाशु आसीची, जदि किछि सेमति आमे भूल करिनु ताले होत हमकु सिद्ध करिबा पाई मते आसी अछि, आउ टिके क्लोज होबा पाई, प्रभुको निकटवर्ती होबा पाई आसी अछि। तेणु समस्या आसीची माने समाधान मते अछि, प्रति समस्या पछरे समाधानर मते बाट अछि। तेणु समस्यार समाधानकारी पाखको आसीबा दरकार विश्वास रे। षष्ठ विषय होची ट्रस्टिंग गॉड्स प्रॉमिस। ट्रस्टिंग गॉड्स प्रॉमिस, ईश्वरଙ୍କର प्रतिज्ञा उपरे भरोसा स्थापन कले। ईश्वर तांको आसीकी कहिले, तुमे जेतेबेले परमेश्वरଙ୍କର वाक्य तांको पाखको आसुची, 4 पदरे लेखा जाउची, सेतेबेले जिसाईको निकटरे सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य उपस्थित हैला, तुमे जाई हिजकियाको कुह, सदाप्रभु तुम पूर्व पुरुष दाऊदଙ୍କର परमेश्वर एई कथा कहंती, आम्बे तुमरो प्रार्थना सुनियछु, तुमरो लोतक देखियछु, देखो आम्बे तुमरो आयु 15 वर्ष वृद्धि करिबा। हालेलुया। आयुष बढ़ी गला, आयुष बढ़ी गला। आयुष्मान कार्ड नुह, एबे सरकार बाहर करछते आयुष्मान कार्ड। कोन से आयुष बढ़िबा विषय आपण मेडिकल को गले आमे आयुष्मान कार्ड देइछु, आपनकर आयुष बढ़ी जो, आपण मरिबे नै, पैसा खर्च करिबे नै, आमे सरकार खर्च कर दबो आयुष्मान। प्रिय माने ऑलरेडी आयुष वृद्धि करिबा परमेश्वरଙ୍କର नियंत्रणाधीन। ईश्वर जेबे चाहुचंती आपण को बंचेबे, सेदिन को डॉक्टर नथिले, केही नथिले, किंतु परमेश्वर तांकर आयुष को वृद्धि कले। काहे कि ये तो ईश्वरଙ୍କର प्रतिज्ञा उपरे से भरोसा स्थापन कले। दिने नाही, मासे नाही, वर्षे नुह, 15 वर्ष। चिंता करंतु 15 वर्ष जणे लोक मृत्यु मुखर फेरी आसुअछि, आओ से बंचिले। एवं शेष विषय कहि समाप्त करिबी, सीकिंग गॉड्स विल। सीकिंग गॉड्स विल, ईश्वरଙ୍କର इच्छा को से लोड़िले, ताको जीवन रे ईश्वरଙ୍କର इच्छा कार्यकारी हो। हिजकिया तर प्रार्थना से दिन ईश्वरଙ୍କର इच्छा को संपूर्ण करे सहायक हैला। केवल जे निजर इच्छा को नह, किंतु एक कठिन परिस्थिति को सामना करिबा पाए, निजर राज्य को सेदिन से बंचे पारिले, निजर देश को रक्षा करि पारिले। काहे कि ईश्वर को निकट रे निज को समर्पण करिबा।
ପ୍ରିୟମାନେ ହିଜକିୟଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖୁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ, ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାପା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରୁନୁ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାକିରି କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର କିଣୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗାଡି କିଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମାଜକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ହଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ହିଜକିୟଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ପରିବାର, ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହେ ଯେହେତୁ ତୁମେ କଥା ଶୁଣ ଦରକାର, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସରଳ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସମାଜ ଗଡ଼ବଡ଼ ଏଥର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବାପା ତମେ ସେମିତି କହିବନି, ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡୁଛି କାଳେ କିଏ କଣ ଭାବିବ। ଅନେକ ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ତୁମେ ଏଇଟା କରି ଠିକ ନୁହଁ। ଅନେକ ଥର କରିଛି ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ତଳୁ ଦେଇକି ଯିବ, ହଁ ଯିଏ ବଡକୁ ନମସ୍କାର କରିବ କରିବ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖି ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଆମକୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ହିଜକିୟଙ୍କ ଜୀବନର ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ ଆମେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁଧାରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୂଚକ। थैंक यू सानू भाई। Praise the Lord. Praise the Lord.